ରଜକଳିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାରେ ଜମା କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। Jai Jagannath. All devotees are hereby informed that prohibited items such as mobile phones, cameras, accounts, cooked food, footwear, leather items, caps, etc. are strictly not permitted inside the temple premises. You are kindly requested to deposit or keep these items outside before entering the temple. जय जगन्नाथ। सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि विवाह के कैमरा, मिठाई, पका हुआ भोजन, कपड़े के सामान, टोपी आदि जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं को अंदर दर्शक जय जगन्नाथ।
ଶୋଇଛୁ ଜାଗାରେ আসছে এমন দিন চলে বলি सीढ़ी का दे जय जगन्नाथ हेलो बंधु मैंने देखो जगन्नाथ मंदिर पहड़ पड़गला राति 1टा गलानी आज बुधवार गुरुवार हो गलानी बंधु मैंने देखु 12:48 टाइम घंटिकार अच्छी 12:48 12:48 पहड़ पड़गला बर्तमान श्रीमंदिर पहड़ पड़गला पुरी जगन्नाथ मंदिर पहड़ पड़ला बाहर भी लोक मैंने बहुत शोच देखते
ଚାଲୁ ଫୋନ୍ଟା ବାହାର କରୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛେ ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ ସିଧା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା ହେଲା ଦେଖିଲେ ହେଲା ମନେ ଶୋଇଲି କିଛି ଆମେ କେଉଁଠି ବସିବା କ'ଣ ଏ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବସିବା ସଫା ଯୋଉଠି ଏ ସେଠି ଚାଲୁ